نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين. आज हम सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 54 को अरबा कुरान में ठहरा कर देखते हैं। सबसे पहले हम इसके वकूफ़ छोटे वकूफ़ के साथ करके देखते हैं। बित्तिखाज़िकुमुल उज्र पर हम पहला अपना वक़्फ़ कर लेंगे और यहाँ पर जो है हमारे पास क़ानून आएँगे अदम सिला के साथ, और क्योंकि जहाँ 3 जगह अदम सिला ही हो रहा है और ज़लम तुम पर वर्ष के लिए तगलीज़ुल लाम है, और यहाँ पे जो है मीमुल जमा माँ बाद हमज़ा क़तई आ रहा है, इसलिए वर्ष के लिए यहाँ पे सिला मातूल होगा और कालून के लिए यहाँ पे अदम सिला भी होगा, सिला माल कसर भी होगा और सिला माल तवस्सुत भी होगा। मूसा पर वर्ष की बतौर तकलील है और दुरी बसरी की तकलील है। तो पहले हम आएंगे कालून के लिए पढ़ेंगे, हफ्स उनके मुवाफिक हो जाएंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل। वर्ष की फतहा कानून से मुवाफिक होकर आगे आ गई थी। अब वर्ष के लिए तगलीज़ के साथ सिलामात तूल है। इन्नकुम ज़लमतुम इन्नकुम ज़लमतुम أنفسكم باتخاذكم العجل। कालून का सिला माल कसर के साथ। इन्नकुम ज़लमतुम अनफुसकुम बित्तिखाज़िकुम العجل। कालून का सिला मा तवस्सुत। इन्नकुम ज़लमतुम अनफुसकुम बित्तिखाज़िकुम العجل। वर्ष की तकलील सिला मातूल के साथ। وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل। दूरी बसरी की तकलील अदमिसला के साथ। इन्नकुम ज़लमतुम इन्नकुम ज़लमतुम अनफुसकुम बित्तिखाज़िकुमुल इज्ल। हम आगे आएंगे। आगे हम अनफुसकुम पर अपना वक्फ कर लेंगे। फ़क्तुलू पर मद्दे मुनफ़सिल है। बारिकुम पर दूरी बसरी इख्तिलास करेंगे और दूरी बसरी इस्कान भी करेंगे, यानी हमज़ा को साकिन भी करेंगे, और इख्तिलास उनका हमेशा मुक़द्दम होता है। फ़तूबु इला पर कसर मद्दे मुनफ़सिल है। कसर तवसत और तुल कुरा के 3 ग्रोह बनेंगे। पहले कालून कसर लेकर आएंगे अदने सिला के साथ। फ़तूबू इला बारिइकुम फ़क़्तुलू अनफुसकुम। कालून का सिला। फ़तूबू इला बारिइकुम फ़क़्तुलू अनफुसकुम। दूरी बसरी का इख्तिलास। फ़तूबू इला बारिइकुम फ़क़्तुलू अनफुसकुम। बसरी का इस्कान। फ़तूबू इला बारिकुम फ़क़्तुलू अनफुसकुम। कालून का तवस्सुत। फ़तूबू इला बारिइकुम फ़क़्तुलू अनफुसकुम। कालून का सिला। बारिइकुम फ़क़्तुलू अनफुसकुम। दूरी बसरी का इख्तिलास। बारिइकुम फ़क़्तुलू बारिइकुम बारिइकुम फ़क़्तुलू अनफुसकुम। दूरी बसरी का इस्कान। बारि
فاقتلوا أنفسكم. ورش کا طول. فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. فتاب علیکم پر اگلا وقف کریں گے. یہاں بھی بارئکم پر سیم اختلاف ہے. دوری بسلے کا اختلاس ہوگا اور دوری بسلے کا اسکان ہوگا. قانون کے لیے پہلے پڑھیں گے عدم صلاح کے ساتھ. ذالکم خیر لکم عند بارئکم فتاب علیکم. دوسری بسلی کا اسکان. دوسری بسلی کا اختلاس دوسری بسلی اس کا مقدم ہوتا ہے. پہلے اختلاس آئے گا اور پھر ان کا اسکان آئے گا. ذالکم خیر لکم عند بارئکم فتاب علیکم. ذالکم خیر لکم عند بارئکم فتاب علیکم. ورش کی ترقی کرو. ذالکم خیر لکم عند بارئکم فتاب علیکم. قالون کا صلہ. ذالکم خیر لکم عند بارئکم فتاب علیکم. آگے ہم آئیں گے. آگے ہمارے پاس ہے صرف قالون اور ایک ہی جیسا پڑھتے ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اربع قرآن میں اس میں کوئی اختلاف نہیں. اشرا قرآن میں اختلاف ہے سوسی کا، لیکن اربع قرآن میں یہاں پہ کوئی اختلاف نہیں ہے. انہو هو التواب الرحیم. ہم ایک دفعہ اس کو روانی سے بھی پڑھ کر دیکھتے ہیں، پھر ہم اس کے فرق وقوف میں آئیں گے. تھوڑے بڑے وقوف کر کے دیکھیں گے. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أنفسكم باتخاذكم العجل إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أنفسكم بارئكم فاقتلوا أنفسكم بارئكم فاقتلوا أنفسكم بارئكم فاقتلوا أنفسكم فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم
ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم عند بارئكم فتاب عليكم عند بارئكم فتاب عليكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. यहाँ तक हमारे छोटे वकूफ़ के साथ ये आयत मुकम्मल हुई। हम थोड़े से बड़े वकूफ़ लेंगे। पहला तो बित्तिखाज़िकुमुल इज्ल पर ही करेंगे। स्क्रीन पर आपके सामने तमाम लिखा हुआ आ रहा है। उम्मीद है आपको मुश्किल नहीं होगी। وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم
فتاب عليكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. हमने आयत नंबर 54 को डिफरेंट वकूफ के साथ भी पढ़कर देखा और स्क्रीन पर आपके सामने तमाम वजूह और इख्तिलाफात लिखे हुए आ रहे थे। उम्मीद है आपको दोहराई करने में आसानी होगी। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।